Weiser Horz naznarteli keşite, bozunge nu habertime informasyon ravakt abone, sıbırten abone fira. Prezident Finbald taladun mikrorajonet serjatime, se problemete sadekka eskutsak sebzistem. Хицауд Сардар инспекцион азыл сарыста арестадун объекттал. Киноконцертун зал чермина вағдарсыд харзаудан концерт, финансун фараста лавардар сабзыста цхорбата дянай. Президент Гаглуйта Алан Фембелд схинвала пладак питомника района Царжатима. Фембелд растаджа удун кудразыр туяфтамай бире хазарта юнеста электрон рухсма. Подсахада сарлавак энергоресурсы сарлаваген бахаскута проблемат сабыр растагма аскут сокканана. Подсахада сарлава Гаглуйта Алан Фембелд схинвала района плада питомника района Царжатима удун президент ма бахатдасты иумя курдиатима. Таладуна территорима электроэнергии бавазана федл. Царжата кудразыр туйва газка قطاگوی میدگی سماعت رایوم الکترانرژی خخته وقت کینی هفته تافستاک سال دراز وم اکتیون آرسته و سرماگون خزرته سرچ تبیرت سخدک سورت توی خورتن تا انرژی چیز آخم باداریته فلات مازلت فستیگم پرابلمم بندورون آسکت ساگنن نی. Проблема наскоцагананис трансформатор сверена фестиоган бонусан кутта пацахадун унитарун кустуат энергоресурсы генералун директор габстат самас фаларайон арастадан невест кейней و مگسکن نرما انمن قوگو کمی سبروی و من بنات رافزارن پریزیدنت گاگلوی تالان باخ از کتات سمی ساخر کنوی گاداسترون داکومنته همه فارست اسکوتساکنن الرایون ترجتیمه ایومه باکوسوی трансформатор понятно фараманер да бун шамай ройдуттам я сверуй вот ты общий гейм мафи хала мамаджиз дарашам ай موجه یو بستون ورد شو متا دکا خود مرتکا خود ترازینا مفهم اول جورم دوای ودافت با جورم ما خیون فنجستم سپلام مگسکه کتسه نیسه ود پلام مگسکه فلا شرجته و چاسته ایمه کیا رازوی ود کتچه نه و تا سوجسته و خدک درسم سشور فلا بود سپلان ایکنجسته من شد دست من اجوری شد دست Търсен се розен хлеб. Меню план пускани кој просто елементарни планат во хантер чундер кусен. Стеодон да возмушо со кани кој же да свидор кани кој мофтамеме. Иул дерзуни кој што хој хишо за хишо комуницат. Потом тосту мене на границата и сюме участвував. Пацахадун унитарун кустуат энергоресурсы генералун директор габстат самас президентен невзбавер тазага проблема с котса гундер цавзен деспоне амгадме. Що срастагнем бакавджин? Ю деспон вечер. Шаттастан просто мене и деспон хаджушени сорозен спонкне. Царжата кудбансан куттою магеска районен ацı kuttagi юнак проблема нев. Нейц канализации эмефендек темегура уавердер эпперцагайн даве сетсарdı уавертıl. Ацı проблема таскутsa kanenen fedilder Baku sistem bansan kutta prezident. خطبنا kanalizasyon mənin olax skənət. Şəməy sıvəldə şkulutam, soriktam, цəfəy mokizui. Filan taksider civak bakır. Aynen sorozud. Kurs. Nefsina iyi baxosnun kəncəsində. Nefs komol. Царжитама президент ма ба хатыдысты цамайсын аххосырцава район статусы нум фаивен форстыдар. Районын официалун нум кайнай вифадылсын арах проблема тефазını sadakumi tasvidar kanını qattacı. Skudam kfajurum boydan bende fersin boydan şerme şerengil şerbet kendi Kan huskuri ma fazla yedme taksime. Ve tefkaz kadem. Domniga şeru huma kırdalan boş aşam boydan şeru. Президент Царжитан невзбавер тазахгар аразмагунд форстытам аркассысты ама вавертам газгаз кутса гунд савзыстым. Бязыртыстайла медой теринат кусраты дамирлан татта таксана информацион равагдабун. Хицауд Сардар Джусуйты Константин инвестицион программай фалгатта инспекцион азыл сарыста арастадун объектыл. Феттат схинвалет салдарвенже царзы микрорайоны сабидун ама зарун хиде арастад кутсавы ви.
Yuri Gagarin ونقص سكرنا كوستا معرفنا تو آساز والزجه كوستا فتساق خایوال کرم مفخت سکن کامونیکاسیون خطل ترایو نفستت هایم عرفنا دست فنداگون سلوجبته آبیکت آرستادن پرابلیمتنه کوستا کرنز گرافیک مگس که فی قوسن کتو خیزا و دسر دارن اسفالت کندر سوزن ستالین ونج فزیلن در و مرمست سرن خزرتنه فلما سات سالون آبیکت در پاتسا خادون اونی دارون کوستاد وادا کانال کوشت آرخاین زخب کامونیکاسی ترایو نل پاتسا خادون اونی دارون کوستاد یوگاسیت ستروی نیوست کوشت تا کوسن دورت خرزار استادل اورن سلبلیتکم و سیور استاجما کوسن زونگ آسفالت مباست تکنن در Охам объект дженали кашем, асайста джиздар, газдар, тундар, юлдар, хаудеста практически. Ахшат самис, фронт работы санис. Так что ерна навсима уже полноценно пошавджестекаста. Чувствуете Константин Бабарек Котацарз микрорайон Сабидон арестاد فزواتر арестاد مینیستر Elzart Konstantin خستمگسکه آبیکت arestadender ما فینانسون فرستراخی سنگون نیرسدسته فلایی وارس کنند داکومنتاسی تردد تواقدر سدودون اما وقت استاج فارس سکوتساک ارتساودن فلاکوست تنیر لودسته کوسن سول бадря чика харцай. Сейчас мы повторно отправляем документы и надеюсь, что просто загвоздка с финансированием. Сегодня все сделано силами подрядчика. Они не получали пока ни авансов, ни какой-либо другой, ни финансовой, ни материальной помощи пока от министерства не получали. Все сделано пока за их счет. آراش تبسته خواهیم با تکوتوی بندور خیسه و سردار باخست کوتا سمی کستت نوست مخواستر سوا نکند آرستاد در و منی آرستاد خواست نیرست پرویکت من. Она расширенцем, подвод их под пули, чтобы его использовать. Да. 20-30 сантиметров скачать. Поэтому полноценный дрожжень. И вы там коммуникации можете заложить. Предусмотрите, что мы сумбун, истык, вокал, истаманелес пойдет. استردیم به تکوسن سرتن دست کامونارا ونگلسترلی و خید سوگدون الخید آرستادل در آرستالرست خید فتساق بتساو و رسی ارلاستست براوگن تکنیکا اموی فرس فاداتو زن خیدزن کسته باکننن سالسا گون ماتساو کوزات فسمرت ونگ و مستر کست باکوتوی خزرت کانالیزاسی خاخمه بایو کنن فدل. Seriousny są jeszcze problemy węgla dzisiaj. Olsze darże, tęgzen tej boty, że kanalizacja вопрос, Кашян Иван сорта, тенджаба хрешенем по границе участков фастиялах то ливневый вопрос. Кухай, без техники. Кухай дар шахародума техника на боканчистам, масоми бинор хыстыстам кухай двосуру. И варс кондерцет кавдадун ладар сахатал северна проблема дар. Большая проблема по ливневой канализации. Ошиб отметка та хажар тасты ерем бендар, чем сафарстыл ливневый отметка та каштасты удун. Амдар сложные решения, Амдар удорожание идет ввиду того, что нужно очень далеко вести ливневую канализацию. Фала по завершению всех мероприятий, аж венгешарджета сулав часто фазенджинсен канализация дармасам дундар нол эмбертканджени сахажартрос. سمای والواز بنات سجت مالا براوین سننمنج آرست سبب بتساوگون سیستر. کوست دست همانست مسکویاگ میکرورایون در زودسات خادزمورات امد میدری میدویدی و ونگتت سال در آزو دست ادزالا گوافره. خیسا و سردار جسوید کانستانتین بانسان کوتا زرگنده من قوگود سمای بد کوست در فوی سینجا برمای ممتومنم آتر آیون کوست سال در آخرا دون واقدونم. Amba, kustu doron kao ono, sve te škole nakon što je živa, znači ne. Mislim da постараемся карун машина будем нефа. Mana na aşkar da tatın bacızlar. Tüm bunu maygun akkurat tatın olan zalı diye haber. Нет, прямо oradan şimdi fıçal gazeteci. Bana bir şey. Kustu seriyozno şey. Seni Tüm bacızların çalışmalı. Orhi menene kavlaka borcu. Evda tüm volyan kavda bunu gitsil bolmaz dedi skazım. Neden kodunu? Komunikasyon tekrar. Bohamoji sabun oşuving. Verdamoji fastagır tahajarib kenenç. O magistralı verdu. Mecatmut top borcistan falan akarajine borcistan. سالسکنن کوست فستاونگت برک فورختر و دسته سابیدون اما سکولای بسته خیلی رست ماشینیتن آرست در سوزن و رومن بنت دادر. Школа мачиша латачикана удон пробка морозу и фандога вите ханджевджени, специальная зона выгрузки, и все будут заворачивать, уже проезжать через эту дорогу. Чувствуете Константин Райгундай Базат, арестадун кусета кутсевен свумей. По всем улицам, вы видели, работы ведутся. Я доволен.
Подрядные организации заверяют, что все успеют к сроку. Качество работ Тынхурс Снукусинч. Отклонения были небольшие от проектов. Это в лучшую сторону. Это строители для удобств жителей делают все. Одним словом, работы ведутся у нас, и мы рассчитываем, что все у нас по плану получится. Мы все по графику успеваем по всем видам работ. По дороге у нас в этом году с Божьей помощью инвестпрограмма будет на 100% завершена. Именно по улицам. А по мосту? По мосту есть небольшие проблемы, которые мы постараемся в ближайшее время решить. Это доставка техники буровой, которая у нас чуть-чуть задерживается. Но я думаю, что мы наверстаем за то время, успеем тоже в этом году то, что запланировано, с Божьей помощью сделать. Újfesztechítsa a Szerdar Baberek, Tomzi Gomszövelette Ulefen Lagire Arastadon Kusztekot Seven Szvajder. Kukojtan Zsélakocta Aida Komeritat Fatima információra wacht abun. Iwende semene 20 iule Geneve wagdarcet fes Kafkaze adassinat baqaqanen fedel ehsan adamun diskusite radun round. Fembelde khadrestu khusari restun Abkhaz Gurdistan varese ama Amerika delegasite. Aftama Evratsadis baygun nasite ama OBC mineverte. Khusar irestun delegasi serlavet prezident patsakhadun fagenek Kodste Konstantin Fembalder Megora ordan bondefta Gurdistan dartar der Keitsav rese nkhme kampani aftama Khusar irestun ama Abkhaz nkhme agresivun ritorike der. Gurdistan khadishte kat falvertuy meetingte isterike Tbilisi wengtay Geneva kfazot marakhasnel وتر آسق تاگ سگوخه نبافتد. خوستار ایرستونک آبخازک اما ورسیاک خواهدیشته سرماگوند قستارت ازدخت دوی تخیی ماس پیدا کنن فدل یوردی کن داکومنت رایسن فارستمه. آخم داکومنت بندور سوایت فسک افغاز استابیلون زینات اما اداستینات بقاق کننن جنیواک دیسکوسیت رادون راوند واقع سوزن آساس دیکابر مایه. Recep Patsakha de Serlevek babere kutta Rençindun, fettat svaverte kusinsui, kudrabere gaftemedze nekuset kurt anamen qavek medicinun aparature. Prezident Karzai Erdoğan tatsıbır restegme problemete askutsa kenen. Asif ediz dekhanet sıbantı sarazın uybere kutta diyotoksanan. حالا خزونا خوسک تم گس کچی فی خلدوت مدیسین و نیفتونگات سالسک کنن آخم خسلوردنن زینات قاقن ناد مینیستراد کوختاری وگادن پرزیدنت باکوتا رسپوبلیکون بیرا پروفیلون مدیسینون سنتر بابر کنن رستجم فتساگوال از جخیم ایسن خیادت سرنگین اپارادیس وی کخصتی مکستا دوامین دون فتساگماز سنتیابر مفستمم اما آتس قطاق سترزن زینت تفزارن کوتا رنچنتن نراپارات سالسک کندرسد اما سپیسالیست نفس ورن زغه رنگین پروبلема налодзан. 10 числу мы отремонтировали этот аппарат. Вот 3 дня он проработал в тестовом режиме, поэтому мы сейчас уже с уверенностью, что все будет в дальнейшем хорошо работать. Передаем данное оборудование заведующему рентгенологическим отделением Георгию Казбековичу Шавлухову. Практически все рентгеновские аппараты, которые у нас не работали в течение уже 2-3 лет, они восстановлены. И наши граждане могут получать квалифицированную медицинскую помощь в наших отделениях. У нас восстановлен вот основной наш аппарат, вот, про который сказал Родион Шалович. Это главный аппарат республиканской больницы, главный аппарат РМНЦ, приемного отделения. Все экстренные пациенты у нас шли сюда. И это очень большая помощь для наших сограждан. Саулухта Георгийны хастам гаскамайы ворскундерсид нуджидарию проблема. Хаядан алхадерсид истеренген боскарстетен нефцавил розаны оцы компьютерун цифраюн пленката. У нас есть рентгеновские пленки, появились рентгеновские пленки. Министерство здравоохранения закупило их для нас. И наши граждане, которым это необходимо, которые выезжают за пределы республики, тоже могут их получить. Также у нас начал работать стационарный аппарат на 3-м этаже, заработала проявочная в детской больнице. То есть вот за сжатые сроки было очень много сделано. Большая помощь со стороны Министерства здравоохранения для отделения лучевой диагностики и для наших сограждан. Я могу вам сказать, что вот у нас проявочная в детской больнице не работала еще больше, я думаю, что до 5 лет. И российский специалист починил его. И вот сейчас большое количество поступающих, которые поступало в Российскую Федерацию, у них в прошлом году была вот эта проблема, не было пленок, не на чем было распечатывать. Мы сейчас пропустили уже более 80 человек. Что нам еще нужно на данный момент, это докупить флюорограф, потому что
что очень большой поток больных идет на флюорографические исследования, мы их переводим на другие аппараты, это повышает нагрузку на это оборудование, плюс это неудобно для самих пациентов. Но если и эта задача будет решена, то отделение лучевой диагностики будет работать на 100%, и это будет очень большая помощь для наших граждан. Синкот радионын хастам газка флюорограф болханын хостерцид эннаман қаваг мозалты номхихма, ама асиф адыздахты кустсауы. Уймаян хосма бофты тазарга, салса канынын сонан варасима лостерцаудзан флюорограф кавлис уыц автомашинадар. Мы сейчас решаем, или их специалисты сюда приедут, чтобы окончательно отремонтировать данный аппарат, или то, к чему Минздрав склоняется, чтобы мы сами эту машину направили прямо на завод, чтобы они нам сделали там из гарантии оборудование, автомобиль вернулся сюда. Вот, потому что так получается дешевле, потому что за вид специалиста сюда, даже на диагностику, надо платить 70 тысяч. Я думаю, что в эту сумму мы уложимся, чтобы отогнать машину, чтобы там наш специалист там побывал, шофер, пожил там какое-то время, а потом, когда отремонтирует, он сядет и обратно привезет данную машину. Так что это тоже уже как бы находится в работе. Сейчас они должны нам определить приблизительную стоимость данного ремонта, и мы после этого примем окончательное решение. Аце форсты фадл фандун хостерцаудзан, я салса канынан сосфараста қавауи специалиста ко бавдисуй уад уйфаста. Джута Оксана Чихуйтальдина, телекомпания ИР, информацион равахт, абун. Хусар ирестнук зелон информацион фарастамине верта хадисенс Дуньон медиафорум про Кавказа, уйвахт сауцагат ирестун алани сарлаваджа инициатива мегаска. فورم خادیشت کرزین آموننس سفل ترزیناد. زواج قودار در یکوست کنه اخسان دامون مدیا فورم پرو کافکاز. مازال وقت سواد سگات ایرستون سرلوگ سیدگی منیایلوی قبری سی. سایراگ مدیون ساونر دکاگاز افزات ارمبرد کوتا ژورنالیست بلوگر تراوغ در تکوشته. امالی و کنجته اکسپرتون اخسان دامینه ورته. خادیشت اخسانست خوسر ایرستون مینه ورته در. Уверен, что ваш опыт, профессионализм и этика позволят сделать информационное поле максимально качественным. Вас слышат. Спасибо за работу, которую вы проводите, и максимальную профессиональную отдачу. Желаю вам успехов, удачи в вашем деле. Всего самого. فورم برا قفقاز ماسیس اکتوالون پالیتیکون فرصت فدل ارزورن فضات در. یه خواهدیش تاونا فکوت تویت геополитикун цаутат саве веду фадел дар. Ребята, которые на самом передке на Запорожской области отбивают атаку за атакой, уже там просто сожгли невероятное количество вражеской техники, взяли в плен невероятное количество солдат и противника. Но самое главное, что они не уступили там ни пяди земли. Очень классно, что ребят сопровождает и всецело там подробно освещает деятельность Георгий Мамсуров, корреспондент военкор ГТРК Владикавказ, поэтому мы все видим и знаем, что там и как у ребят происходит, не без проблем, не без потерь, знаем, что есть и тяжелые ситуации, но стойкость и мужество, хитрость военная, тактика, результат, который мы видим, он, конечно, впечатляет, потому что стоят там просто как бетонная стена. А мы понимаем, что это люди, наши россияне, осетины, бьются за нас. فوروم فتاق بونوار در صد بیره آل خزون دیسکوسی تا ماستر کلاس تا امترینینگ تا سن سانود کوختار یا کننج بینیوجه ترا راز مکندن افزون ژورنالیست تا کرادیا ایسوی фалтартинод. Если вы умеете и монтировать, и писать, и снимать, и сочинять, при этом придумывать контент, у вас все получится. Сейчас это возможно. Тем не менее, из всех этих полупрофессий, да, там необходимо что-то освоить одно и реализовать это уже профессионально. بسته خواهیم با خیزن سات رود رافدستر راورد دوید تگات قفقاز ریسپوبلیکات رافدستونست اینتا رافدست ودست خوصا ایرستون مخورو راوغدت در چید خود یگینا گزات ایلینا کودست راول اینفرماسون راوغد آبون Компания Югтелеком Кусынкана Райсом Майранбуна Хусар Ирестуна территориал Райсом Фарасахатай Фентесахатунг интернет ке Ахицанузан Уифадал. Асукутак Басту Газпром Хазагун Кабилал Цалсекганан Костата Кейкана Уэл. ويباقك دارت أفزار بونغادة فستيوغان. Югтелеком لكت Хусар Ирестуна пайда кананс Цхинвал Дзау Ама Цхинвал района Цалдар Кава Царджата.
Çesel sxırbatı diyanayın farz balevne nesanen vakt seve aksite ve men sxuskene ne tekhekave zevgar finansun fereste nırta irestune estrada estalet esfen kuttuy herzauden koncert sarazın. Պատսախադուն կինոկոնցերտ ունզալ չերմենը ող դրսետ խարզաուդան կոնցերտ բիլետ տայցխսոյ ֆարաստարն բրդ ودون լավար դրսավձստը սխորբոտը դիանան չեսլ չզգան խոս կանանան կավը զավգոր ֆինանսուն ֆարաստան խարզաուդան ակսիբոցը տակուտը խուսորիրստունս գողտորչիստկը սապիտը զալինա яфорսма բոլավդստը խուսոր ամացագոտիրստույնոք ավզունգ ամա քուրդիոչն զարակ կանջտադար Я хочу поблагодарить абсолютно всех, начиная от президента Республики Южная Осетия Алана Эдуардовича Гаглоева и заканчивая самым простым человеком, который встречался на улице и который не остался равнодушным. Правда, на самом деле, все организации, все структуры, просто все отозвались и были с нами рядом. И люди тоже. Конечно, сейчас лето, и половина людей уехали в отпуск, конечно, жаль. Но ничего, министр культуры Рада Филипповна сказала, быстро сделайте этот концерт, пока люди все не разъехались, и у нас про все было 3 дня. Но думаю, за 3 дня то, что мы сделали, это великое дело. ماما فتوقع در فند زخن و بینون توسفلت دا خشوا موقفت خسن کند ماما آخم کنسرتم خشنال بقى شاونا و شامدو خشاورات داد فتوقع درو odej mogę na niżej no to był homor potem balstem że my nasz swolny forsma bolewam ma szał zagat aż swolny فتوقع na niżej no że my to odrastać że snani złego że sleło kudym balofta ma szał na bochi za to że ocham może ta molna buqało rozum fala Zalë fëcograhëll botës të qësëldiono jamode me jakhastajitime. Kalze gëmacart balun qëzgjanizme në kaske, anakanizar zarët ama kafët artistime. Fastadarën jehidar fakhut tuj sceneme. Artista ama erëmbërdu avgjita diono e nëzërtuj të ohtërë të sënanizua u e të fandjekta. Koncertë Karun Sopit Zalina buznë gjën hasta zohtë artistën, ama koncert bosat të kanënan që bëhus kut të wadunan. Skhurbatë djanën khus kanën të khaj finansu farasta dar tërdar ambërd gund të sawens. Gjuhë të aksana guzëtat të sarmat, telekompani ir informacion rëvaht abun. Xusar irësnu e kësambist, bëcente Igor, soqe e sis shahrujeve në umëren turnire valahizzo, Igor Heset iu vëzau dar vëzë kategorie. Turnire estoj 8 kg vëzë kategorie të bronze mojdan rëmbël të Kolumbik të Felix. Osentës të fertë bëcente Igor bar rejsta evzeng të kësën vërësje qempionat e khajt rejstënen, u i vaqt savzan dekabre. Vërdem bëkhaunël Kolumbik të Felix të tuq kenzen se gatë Kafkaze federalu zilë qempionate. Sportsmen të trenjertes të kutaj të Dmitri, kasat të Alcemes e me zasit të Ikhsar. Dartar bazungeut në Respublike e Sutke dhe rëgët sahem bu në gëdu zanujime. Znavara rajone vëzën khur bunëgët, bunej dëvën 8 graduse ikhsaveta iwendes. Nzavara rajone khur bunëgët, bunej dëvën 6 graduse ikhsaveta iwendes. Koysajder khur bunëgët, bunej dëvën 10 graduse ikhsaveta des. Leningore rajone khur bunëgët, bunej dëvën 8 graduse ikhsaveta irtëndes. Respublike stolicet Skinvalle der vëzën khur bunëgët, bunej dëvën 8 graduse ikhsaveta irtëndes. آخر ودستنا بون خبرتم نرادو فیلم بلد میفیره